Mucha atención porque Irán acaba de bombardear el mayor centro mundial de gas licuado en Qatar. Qatar Energy confirma daños significativos. पड़ता oh shit oh रे oh my god अब यार भाग क्यों रहे हो oh oh shit अब यार किसमें किसने किधर गिरा अरे वहाँ गिरा सामने तो गिरा और एक किधर गिरा इधर गिरा अरे शाला अब यार पीछे से मार रहा है हाँ? उधर से आ रहा है Oh shit! অবস্থা পারো না খুব আশঙ্কাজনক খুব আশঙ্কাজনক সবাই সবাই নিরাপত্তা দর করে যাও সবাই যাও নিরাপত্তা করে যাও او چی کار داره میکنه پشمام نزدیک پالایشگاه شهرره امروز شنبه یادم رفت 14-15 اسفند چند اسفند زد نابود کرد ساعت 10 شب دقیقا شهرره صارت قهوة علي